Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 17 mai 2017. In queste settimane Durant ces la semaines, nostra riflessione notre si muove, réflexion per così dire, nell'orbita del mistero pasquale. est dans l'orbite, pour ainsi Oggi dire, incontriamo du mystère colei che, pascal. secondo i Vangeli, per prima vide Gesù Nous avons rencontré celle qui, dans les Maria évangiles, Maddalena. rencontre en premier le Era Seigneur terminato ressuscité, da poco il Marie-Madeleine. riposo del sabato. Nel Le giorno della repos du jour du Passione sabbat non vient de se c'era stato terminer. tempo per Au jour de la Passion, completare i il riti n'y avait pas eu funebri. assez de temps pour Per accomplir questo, les in rites funéraires. quell'alba colma di tristezza, le Et c'est donne pourquoi, remplies de vanno alla tristesse, tomba di Gesù les femmes con gli se unguenti rendent à la tombe de profumati. Jésus avec La prima ad les arrivare parfums. è lei, Maria di Et la première à Magdala, arriver est una Marie-Madeleine, delle discepole che avevano une des accompagnato disciples Gesù fin qui dalla avait accompagné Galilea, Jésus mettendosi a servizio della Chiesa nascente. en se mettant au service de l'Église Nel suo naissante. tragitto verso il sepolcro si rispecchia la fedeltà di tante Dans cette démarche donne au sépulcre de che sono Marie-Madeleine, devote on per peut voir la anni fidélité de ai tant de femmes vialetti dei qui se consacrent cimiteri in ricordo di chaque qualcuno année che non c'è più. à l'attention I et aux soins des legami più cimetières en autentici souvenir de ceux qui ne non sont plus. sono spezzati nemmeno dalla morte. Les C'è chi liens continua a ne sont voler même pas bene, brisés par la mort. anche se la persona amata se n'è andata per sempre. L'amour reste même si la personne aimée est partie. Il Vangelo L'Évangile descrive la Maddalena décrivent mettendo Marie-Madeleine subito in evidenza en mettant en che non évidence era una donna di facili entusiasmi. qu'elle n'est pas une femme Infatti, qui dopo la prima s'enthousiasme très visita al facilement. sepolcro, lei Après la torna première visite delusa. au sépulcre, Nel elle s'en luogo va dove i déçue, discepoli si nascondevano. là où étaient cachés les Riferisce disciples. che la pietra è stata spostata Elle rapporte dall'ingresso del simplement sepolcro. que la pierre a E la été sua prima repoussée, ipotesi è la più semplice et sa première che si hypothèse est la possa plus simple. formulare. Qualcuno deve aver trafugato il corpo di Quelqu'un a dû voler le corps du Seigneur. Così il primo annuncio che Maria porta La non première è annonce quello della de Marie-Madeleine n'est pas l'annonce de la ma di un résurrection, furto mais che l'annonce d'un vol ignoti hanno perpetrato mentre tutta Gerusalemme dormiva. que des voleurs Poi auraient i commis Vangeli alors que tout Jérusalem raccontano dormait. di un secondo viaggio Les della évangiles Maddalena rapportent ensuite un verso deuxième il sepolcro di voyage Gesù. de Marie-Madeleine au sépulcre. Era testarda questa, Elle avait la tête dure, Marie-Madeleine. Elle y va, elle si revient, convinceva. elle y retourne. Questa volta Elle n'était il pas suo convaincue passo è que tout lento, pouvait se terminer là. pesantissimo. Maria soffre doppiamente. Marie souffre Anzitutto per la doublement, morte di Gesù non seulement parce que Jésus est mort, poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. mais encore parce que son E corps mentre a sta disparu china de viso manière alla tomba, inexplicable. con gli occhi pieni di lacrime, Elle se rend à la tombe, che Dio la les yeux sorprende della pleins de maniera larmes, più inaspettata. et Dieu la surprend de la manière la plus L'Evangelista inattendue. Giovanni sottolinea L'évangéliste Saint Jean quanto souligne sia persistente la sua cecità. que sa cécité Non si était accorge della persistante. persona dei due angeli Elle ne che se la rend même pas compte interrogano. de qui est cette personne, E des deux anges nemmeno si qui l'entourent. insospettisce vedendo l'uomo alle sue spalle che lei pensa sia il custode del giardino. Elle ne reconnaît pas l'homme qui est derrière elle. Elle pense que c'est le gardien du jardin. Della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome. Et Maria. elle ne s'en rend compte que quand elle est Com'è appelée bello par son nom, pensare Marie. che la prima apparizione Qu'il est del beau risorto de penser que la première apparition du ressuscité, selon les sia évangiles, avvenuta in un modo così personale.
se déroule d'une manière si che c'è personnelle. qualcuno che ci conosce, Il y a quelqu'un che qui nous connaît, vede la nostra qui voit sofferenza notre e souffrance delusione e che et nos si déceptions, commuove per noi, qui est ci ému chiama per nome. en nous regardant, qui nous appelle par È notre una nom. legge che troviamo scolpita in molte C'est une loi pagine del Vangelo. que nous Intorno a voyons Gesù gravée ci sono tante persone che à cercano de nombreux Dio, endroits de ma la l'Évangile. realtà più Il y a prodigiosa beaucoup de è personnes che qui cherchent molto Dieu, prima mais c'è la anzitutto réalité Dio plus che prodigieuse si encore, preoccupa c'est per que la nostra c'est vita, Dieu qui che se la soucie vuole de notre vie risollevare e per et fare qui veut questo nous retrouver, ci chiama per qui nous appelle nome, donc par notre nom, riconoscendo il volto personale reconnaissant di ciascuno. le visage Ogni uomo personnel de chacun d'entre nous. è una storia Chaque homme di amore est une histoire che d'amour Dio scrive su questa terra. que Dieu écrit Ognuno sur di cette noi terre. è una Chacun d'entre storia nous di amore est di une Dio. histoire d'amour de Dieu. A ognuno di noi Dio chiama per Dieu il appelle proprio chacun nome, d'entre nous ci par son conosce nom. per nome, Il nous ci connaît par guarda, notre nom, il ci nous regarde, aspetta, il nous ci attend, perdona, il nous pardonne, ha pazienza con noi. È il vero prend o non è patience. vero? C'est vrai ou non? Ognuno di noi ha questa esperienza. Chacun de nous a cette expérience, n'est-ce pas? E Gesù la chiama Et Maria. Jésus l'appelle donc La Marie, rivoluzione della sua Marie vita, Madeleine. la rivoluzione destinata La a révolution de sa vie, la révolution qui va l'esistenza di ogni uomo transformer e donna l'existence de chaque comincia con homme un et chaque nome femme, commence par un che nom riecheggia nel giardino del sepolcro qui vuoto. résonne dans le jardin I du tombeau Vangeli vide. ci descrivono la felicità di Maria. Les évangiles nous La décrivent la resurrezione joie di de Marie. Gesù non è La résurrection una de Jésus gioia data n'est pas une col joie contagocce, ma donnée una au compte-gouttes, cascata mais c'est che une investe tutta la vita. cascade, L'esistenza un cristiana torrent qui non envahit è toute notre vie. intessuta di L'existence felicità chrétienne soffici, ma di n'est pas onde une che joie travolgono superficielle, mais un tutti. Provate a torrent de joie. pensare anche voi in questo istante, Et alors, je col vous pose la bagaglio question, di delusioni vous, e sconfitte avec che toutes les che déceptions ognuno di peut-être, noi les porta échecs nel cuore, que chacun d'entre nous peut che porter c'è en un son Dio cœur, vicino a noi, che ci chiama per nome e ci dice nous voyons rialzati, qu'il y a un Dieu qui est proche de nous, qui nous appelle smetti par di notre nom, piangere, qui perché nous exhorte. sono venuto a Lève-toi, liberarti. arrête de pleurer car Che bello je questo. suis venu te libérer. Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando Jésus ne che in s'adapte esso pas au monde perdurino la morte, en la tolérant tristezza, les maux, la l'odio, la mort, distruzione morale delle la persone. destruction morale des Il nostro personnes. Dio non è inerte, Dieu n'est pas immobile, ma inactif. il nostro Dio, Notre Dieu, mi permetto la parola, è un sognatore. et je voudrais me Sogna permettre la cette expression, notre Dieu est un trasformazione del rêveur. mondo e Il l'ha rêve realizzata nel mistero della à la resurrezione. transformation du monde et il l'a réalisé dans le Maria mystère de la vorrebbe résurrection. abbracciare il suo Marie Signore, voudrait ma embrasser lui son è Seigneur, ormai orientato al Padre Celeste, mais lui est mentre déjà lei orienté è vers le Père inviata a Céleste, portare l'annuncio ai alors fratelli. qu'elle est envoyée Così pour quella porter donna l'annonce aux apôtres. che prima di incontrare Gesù Et voilà que cette femme, era in qui avant balia d'avoir del rencontré maligno, Jésus, ora è était envahie de larmes, diventata apostola della est devenue nuova e più l'apôtre grande speranza. de l'espérance nouvelle La et plus sua grande. intercessione ci aiuti Que son a intercession vivere nous anche aide noi à vivre, questa nous aussi, esperienza cette expérience nell'ora del pianto, nell'ora dell'abbandono. à l'heure des pleurs, de Ascoltare l'abandon. Gesù risorto che ci chiama Puissions-nous per écouter nome Jésus ressuscité qui nous appelle par notre nom e col cuore pieno di et gioia le cœur plein de joie. andare a annunciare Puissions-nous ho aller visto il annoncer Signore. j'ai vu le Ho Seigneur. cambiato vita J'ai changé de perché ho vie visto il car j'ai Signore. vu le Seigneur. Adesso sono diverso di prima. Je suis Sono différent, un'altra persona. je suis quelqu'un Ho d'autre cambiato J'ai perché changé ho visto il car Signore. j'ai vu le Seigneur.
Questa è la nostra forza Voilà notre e force, questa è la nostra speranza. voilà notre espérance. Grazie. Merci.